निर्वाचन लहारे अभी सपा सपी लई लगती कना टीएमसी ताम बीजेपी ताम अकोय हो आबोरेन गाते दो बांग कना गाते दो ओके जोहर के है जोहार तीन ना रंगावना जमेला इदी कते लई तबन चेर होतैते नुन मारांग मेटन रंगावना जमेला नुन सितुंग रे अब बन बड़ाया आजोदिया सुतेन टांडी दो अबवा मिटांग ऐतिह्य रिया खाना नोडे मिटांग हाडू बोंगा को थापन काट बुना नोआ अबवा दो मंदिर मस्जिद गिरजा लेखा जे बेनावाना दालाना कना घेरावाना कना नोकाना बांग कना प्रकृति रेन पुजारी नोडे जे मिटी बोंगा को थापन काट बुना नोका काचेर आबो को लागा आचो बुना होयतो मारांग गुरु लिका जैन धर्म को नोडे को मंदिरा ओना हतेते तेहेन दो तमाम संतार को आजोदिया सेंद्रा मारांग लई को हुकना नोवा मंदिर दो नोडे दो से नुई बोंगा दो आबो सुतन कानी आभार दो बाय ताहेना नोवागे जिला रेन जहां प्रशासन जिला कर्ता नुई तेई होना बार्ता बन माय कना सुतन कानी भीतिर रे दो अकोय हिंदू रेन बोंगा गोबा को ताहेना ओना हुकना नोवाना तेई भुना वोट मारांग रे नुन मारांग मेटन नो आबो संतारा धर्मीय भाबावे चितान रे को आघात दा नोवा बखरते चेने लया नोवा दो मिटी विशेष हिंदुत्ववादी गोष्ठी नुकु नोवा को दो को कमी कना राम जमो नवमी जापा जापा नोवा को कमी कदा आदो लंका के जहां आदिवासिया हक इधर जहां को आईन से जहां सरकार चालू कदा करबोई दाय उनी सरकार दो से उनी दल दो वोट बाबो नमाया नोवा वार्ता आबोरेन हर को मेटा को लागित तेगे नहीं नरे हे होय जे वोट हुयु कना ताले खान दो कि अब सपा सपी बन बुझा मेटन पार्टिकुलर दल नोवा को करावेया आदो उनको तो वोट को बाबो नेमा को है ओना दल उनी दल दो बाबो नेमा को ओना बात कतेर सेकुलर धर्मनिरपेक्ष जहां दल मेना को उनको को एमा को मेनखान जहां दल आबो एगनेस्ट यूसीसी माने अभिन्न दल आईन माने बीजेपी माने बीजेपी आईन जहां दो यूसीसी को मिता अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड एवं सीसीए जहां दो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ओना आबोरेन हरा कागज पत्र आदि जायगा बनुआ जेमन आबो नामाल जहां को सेन कना 60 बछर ला उनको तो जायगा बाको किरिए करा कोनो डॉक्यूमेंट बाको तु दाड़िया उनको तो ताले मी कथा तो का को चला डिटेंशन कैंप रे को भिदा को डिटेंशन कैंप माने उनको तो द्वितीय श्रेणी रे नागरिक उनको तो लेबर डिपुर को तो दिसम रेना जहां हक स्वाभाविक इधरी नोआ खन को बुझी दो आरो जगत माझी परगना महल से जुवन मोहन पास्टा से कोन ताले नौका की जहां पार्टी बन गोटा वकदा नुई वोट बने माया उनका बांग तबे उनितेर बात नोआ दो है हिंदुत्व जहां मारा आधिपत्य आबा संस्कृति चितान आबा संस्कृति को लादे बन कना नौकान दल दो बाबन बताओ पुलिया रे जहां रंगावना जमेला हियु कना नोडे सेटेर कना मनोतन विप्लव सोरेन गोंके नुई दो सना मोरगे बन उपमिया उपमिना जस्ती लगती बनवा गोंके नोआ रंगावना जमेला लईते चेद मेना एते लगा नो पुरुलिया जिला रे टैक्सी स्टैंड रे भारत जगत माझी परगना महल जुवन महल पाटा कोन रंगावना जमेला हो इकरा तो नो रंगावना जमेला ओजे तो नोआ कना आबो बड़ाया आजोदिया बुरुदा आबो सेंटिमेंट कना आजोदिया बुरुदा आबो जाति सेंटिमेंट में कना ओना आजोदिया बुरु सुतन टांडी रे ने हालेगे ओने भूलभुली डाडी सोर रे हनुमान मंदिर को बनाव केदा मित धर्मीय संगठन नोआ विरोधिता लागित के तेहें नोआ जमेला वोट मारांग रे नोआ जमेलाय आर आबो नोआ जमेलाय कते ओना को नाटक दाड़े चेक मने हुयु कान तमा नोआ जहां सुतन टांडी रे जहां भूलभुली डाडी बोलैदा सीता कुंड माने मित कथा से आदिवासी को जहां जाति सेंटिमेंट ओना दपाल लगी हिंदुत्व बरोना मेटन निर्लक्षाय हब कना अब ने हालेगे ओने को हनुमान 40 को पहाव कदा ओना रे विरोधिता लागित के तेहे नो रंगावना जमेला दो हाय तो नो रंगावना जमेला तो ओना को तो बांग रोक थामा मेनकान नो रंगावना जमेला तलाते नो प्रशासन
বার্তা এমন হয়ে কানা সে উনকু যাহাই কো নুনকা লিখরে গহল কানা নুকু বার্তা হয়ে কানা নোয়া দো ভাগে তা কামি কানা দারা কান দিন রে ওনা সুতান টানি রে হিন্দুত্ব করোনা কোনা মহা চালা ভাঙ্গানো তাতে তো বাং কানা কো আকো আকো প্রমাণ কানা যখন গে আকো স্বার্থরে আঘাত কানা অকয় পারগনা বা অ্যারেস্ট কানাই হানি রে যখন তখন অ্যারেস্ট কানা যখন গে জাতি সেন্টিমেন্ট আকোয়া স্বার্থ ক্ষুণ্ণ কানা বিভিন্ন কৌশলতে আকোয়া ভোট ব্যাংক লাগি আদিবাসী কো এটা ধারতে ধারার না কৌশল কহে বিনা কিছু কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন কো ধর্মীয় সংগঠন কো আদিবাসী কো বহুত চমকাতে বিভিন্ন কৌশলতে আকোশের করে নোয়া কদ সতকে তৃণমূল তাম বিজেপি তাম নোয়া রেনা মূল অজে দো হয়ে কানা চিকাতে आदिवासी भोट बैंकिंग कैप्चर चिकन आदिवासी बहुत जम कते आदिवासी कल्चर ध्वंस कते इनसे नुको हलिन आगु कुआ ভোট রেগে নেলো কানা সানাম হোড়া ভাগ্য নির্ধারণ আদো পারগানা মহল কি হাপেন দিন রে উনকা চিন্তা ভাবনা ই দা যে আবো হ ভোট রে বন কন্টেস্ট তারাকান্দিরে নিশ্চিত ভাবে আবরেন আয়ুরিয়া को परगना बाबा को বর্তমান প্রেক্ষাপট বর্তমান পরিস্থিতি রে নুন শর্মা ভোট বন এম কেদা নির্বাচন রে ভোট বন এম কেদা নাগারিয়া লেকাতে গণতান্ত্রিক ভাবে আবো হইদের বন প্রয়োগ করা মেনকান চেক বন নাম করা চেক বাবন নাম করা নোয়া রেনা তোজ বি জারুর লাগতি করা আর তারা খান দিন রে ইন পাগর परगना বাবা কোঠেন আবরন সুসরিয়া কোঠেন আগিল কোঠেন ইনি নেহারোয়া যে তারা খান দিন রে নিশ্চিত হবে অঙ্কান চিন্তা ভাবনা হাতা হইবা অঙ্কান ব্যবস্থাপনা হাতা হইবা আচ্ছা ঝাড়গ্রাম রে নেলো কানা মেটেন এমপি সিট রে মেটেন মাহাতো কমিউনিটি রে নরে কন্টেস্ট দা উনারে পারগানা মহলা নিত স্ট্যান্ড চেক কানা nyala kana ebon social media bo nyala kana khobor bo nyala kana ebon rawa kana gurlat kana abon पश्चिम बांग्ला रे मेटang ST रिजर्वेशन सीट kana झारग्राम ona झारग्राम लोकसभा रे বরুণ মাহাতো তুমান মিট নন ST ওটা কন্টেস্ট রায় আরো লাইন রাখতি kana উনি বরুণ মাহাতো তো আদি দিন খনকে ST সার্টিফিকেট হাতাও কানা আর ST সার্টিফিকেট হাতাও কাতে আর ST লেকাতে যত সুবিধা ভোগ আগু করায় আদো হিতো নির্বাচন কমিশনে মেলাই কানা যে ইয়া তো চেন চিকতনা বানুয়া ওনা বায়া সার্টিফিকেট মিনা ইলাতে নুইন কন্টেস্ট হতো আই কানা কারণ আবরণ যায় আয়ুরিয়ে কো বিশেষ কাতে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি নোয়া বিষয়ে নেলে তামনে নোয়ার কোর্ট তারা কানা নিশ্চিতভাবে ওনা কোর্ট না মেলাই চালা আর তারা এখন 18 তারিখ ওটা আরো ডেপুটেশন কো হওয়া তো না নোয়াবে হয়তো সার্টিফিকেট মেলাতে নির্বাচন কন্টেস্ট নাই মেনকান মেলাই তো ওটা বাল মুছে দেওয়া নিশ্চিতভাবে ওটা মেলাই লাগুয়া से न ভোট রে যে বার্তা মেমা কো আমরেন আদিবাসী সন্তান হর কো এই নির্বাচন লাহারে ভারত দিশমের নাগারিয়া কেনাবন ভারত দিশমের নাগারিয়া কত আবরেন আবো গণতন্ত্র জয়দার মেনা ভোট এমাবন এম ইদি দাবন মেনখান আমা আপনারা জীবন জীবিকার না অভিজ্ঞতা কোন ভোট এমে অকয় কথাতে ভোট হলো মেমা আমা জীবন জীবিকার অভিজ্ঞতা